mingisuguse vanemal proual tekkis probleem, tema jope rippus seal selle WC koridori lõpus, see üksik nagi, ja ta kohvipausi alguses ütles, et ta pani oma võtmed jope taskusse, aga ta vist suskas kellegi teise jope taskusse. Et pruunikas jakk, et kui keegi teab, et tema jope kindlasti rippus seal WC koridori lõpus, selles üksikus nagis, et kas te oleksite nii kallid ja tsekkaksite oma jaki taskud läbi, et see proua lihtsalt ei pääse Mustamäe koju. See WC koridor seal enne klassiruumi, et niisugune sutsu ebamugav olukord. Aga usume, et Jumal aitab sellega lahendada. Nii et kui keegi teab, et tal rippus seal, siis võib-olla korra vaatate oma jaki taskust. Mitte mujalt nagidest, ainult see üks konkreetne seal. Aitäh. Aga me nüüd jätkame, meie ametlik lõpp, me plaanime kuskil 6 paiku ja enne seda ka Kordon annab võimaluse taas küsimusteks, et siis on see voor ka veel tulemas. Nii et, jaa. So, welcome again. Nii et tere tulemast tagasi. In the break, people bombarded us with questions. Pausi ajal inimesed pommitasid mind ja meid erinevate küsimustega. I just managed to get my tea down. Ma lihtsalt vaevu sain oma tassi teed joodud. And so, many of the questions were about noble stones, jewels. Aga paljude küsimused olid seotud ka kividega või vääriskividega. And of course, the way it's commercialized, nüüd see viis, kuidas neid reklaamitakse või it's always with a müüakse, very good story. siis alati seal taga on ilus lugu. And the stories are always the same. Ja need lood on alati üks ja sama. There has a list of testimonies Seal on terve rida of tunnistusi people who supposedly got healed of strong sicknesses. inimestest, kes on väidetavalt saanud terveks tõsistest haigustest. And of course, the person that developed the theory Ja siis see inimene, kes on loonud selle teooria, has a special godly revelation. temal on muidugi üks mingi jumalik ilmutus kogu asja So it's kohta. always a nun who prayed, Nii et alati on tegu mingisuguse kõrgema asjaga, and God revealed the holy stones. kus Jumal ilmutas ja tõi esile need jumalikud kivid. And so always there's a good story, Nii et alati on üks hea lugu selle kõige taga, completely made up, mis tegelikult on täielikult välja mõeldud, because the whole internet is full of fake news and fake stories. sest kogu internet on täis igasugu libauudiseid ja libalugusid. And especially people that are sick are very vulnerable, Ja eriti ka inimesed, kes on haiged, nemad on väga haavatavad. and they're willing to spend whatever money Ja they nad have. on valmis kulutama ükskõik, kui palju raha neil üldse on. There was a time in my country that every non-believer had a bracelet with 2 magnets. Hollandis oli aeg, kus igal mitte kristlasel oli mingisugune käevõru 2 magnetiga. Did you ever see those? Olete te kunagi näinud niisuguseid Bracelet with magnetkäevõrusid? 2 bulbs on it? Et seal üks käevõru ja 2 magnetit siin. No? Ei ole näinud? Yeah, we have some during a TV market sells some kind of magnetic thing. Yeah. Again, it just costs you money. Taaskord, see on lihtsalt niisugune võimalus raha välja käia. And it's dangerous Aga tegelikult see on ohtlik, because it's superstition. sest see on tegu niisuguse jälle nii-öelda mustkunstiga. And it makes you believe you can have balance and peace without God. Ja see paneb sind uskuma, et sa võid kogeda rahu ja tasakaalu ilma Jumalata. And that opens for demons. Ja see teeb taaskord ukse lahti deemonitele. Of course, it's always some godly revelation, Loomulikult alati seal on mingi jumalik ilmutus kaasas. or it comes from the jungle of South America, Või siis see pärineb kuskilt Lõuna-Ameerika džunglist, where people live in close harmony with nature. kus inimesed elavad väga harmooniliselt koos loodusega. The most funny one was this. Kõige naljakam asi, mis ma olen kuulnud, oli There was a person in Holland who was selling water. Hollandis oli üks inimene, kes müüs vett, Water coming from Austria. mis tuli Austriast. Actually, this water came from a silver mine, Tegelikult see vesi isegi pärines hõbeda kaevandusest. and the local smith Ja siis kohalik sepp, had empowered the water. tema oli väestanud seda vett, andnud väge sellele veele. And so this water would heal you of any sickness. Ja see pidi tervendama su kõigist haigustest. Now, I happen to be a geologist, Nüüd mina olen oma hariduselt geoloog. so I know
how a silver mine looks like. nii et ma tean täpselt, milline hõbekaevandus välja näeb. Silver, 99% of silver comes in the form of sulfides. 99% hõbedast tuleb sulfiidide kujul. It's always connected with lead, lead, See on, plumbum, it's a metal. see on nagu tinaga alati seotud. Lead, who knows what lead is? On leed on tina või? Okei, tinaga seotud. And so a silver mine is a very poisonous place. nii et hõbedakaevandus on üks väga mürgine koht. It will be very smelling, Ja seal on väga tugev lõhn või hais. smell of rotten eggs. See on nagu siuke mädamuna lõhn on seal. The water that comes from it will be brown or black Ja see vesi, mis sealt tuleb, see on kas pruun või and highly must poisonous. ja vägagi mürgine. But people in Holland don't know that. Hollandi rahvas aga ei tea And seda. they're saying, oh, silver. Ja nad mõtlevad, hõbe. And the smith radiated it. Ja vau, see sepp seal andis oma väge sellele. The water just comes from the tap. Aga vesi tegelikult lihtsalt tuli kraanist. It's all nonsense. Täielik jama. And so around this world of New Age, there's a lot of nonsense. Ja New Age'i ümber on ka palju igasugu jama. And you know, when people get sick, they're quite desperate. Kui inimesed aga jäävad haigeks, siis nad on väga meeleheitlikud. My father was a very rational man, Minu isa aga oli väga ratsionaalne vend. but at some point he got cancer. Aga mingil hetkel tal avastati vähk. And then from some relatives, Ja siis osadelt sugulastelt he heard there was an Eskimo from Canada ta kuulis, et Kanadast oli üks Eskimo Hollandis, that found a very special tree in the forest there. kes oli leidnud ühe väga erilise puu And metsas. from this tree you could make tea, Ja sellest puust sai teha tee and it would heal any cancer. ja see pidi tervendama igasuguse vähi. But the tea always must be fresh. Aga see tee pidi alati olema värske. So after you make it, you have to drink it within 5 Nii et minutes. nii kui sa selle tee tegid, tuli see 5 minutiga ära juua ja korras. Of course, it was very expensive. Ja muidugi see oli väga kallis. And he bought that kind of stuff Ja mu isa hakkas ostma niisugust because people asja. are desperate. Sest tead, inimesed on meeleheitel. So out there are thousands of thieves Ja, aga samas on seal nii-öelda väljas tuhandeid varganägusid, that prey on sick people. kes palvetavad haigete eest. Well, Mitte ei palveta, sorry, kes teenivad kasu haigete pealt. so you don't need to go to the Amazon jungle. Nii et sul pole vaja minna Amazonase džunglisse. I have been there long enough Ma olen sealt muide piisavalt palju käinud. to know that people there have no harmony at all. Teades hästi, et sealsetel inimestel pole mingit harmooniat. They have no peace at all. Pole neil mingit rahu. They're not at all living in harmony Ja with nad nature. ei ela seal midagi looduses kooskõlas They're loodusega. the most unhappy people that you can Nad imagine. on kõige õnnetumad inimesed üldse, keda ette kujutada. Living in fear of all kind of demons. Elades täieliku hirmu all erinevate teemonite ees. And the average age span is 48 Ja years. seal keskmine eluiga on kuskil 48 eluaastat. So balanced, so close to nature. Nii looduse lähedal, nii So tasakaalus, healthy. nii terved. Average age 48 years. Ja samas keskmine eluiga 48 And eluaastat. here it's 80. Ja Eestis või ütle Euroopas 80. So do you think we can learn anything from those people? Nii et mis sa arvad, on meil üldse õppida neilt inimestelt midagi? I don't think very Ma ei much. arva, et oleks väga palju. So the only thing that they have an advantage, Nii et ainukene eelis, mis neil they have to walk all the time. on see, et nad peavad pidevalt käima, väga palju That's kõndima. very healthy. Ja see on väga tervislik asi. So the stones Aga rääkides kividest with their so-called frequencies, ja nii-öelda ka nende kivide laine pikkustest või midagi, mida nad kiirgavad. so as soon as something is offered to you that gives you emotional balance, Niipea, kui sulle pakutakse midagi, mis väidetavalt toob sulle emotsionaalse tasakaalu, it's very suspicious. siis see juba peaks just kahtlust tekitama. Emotional balance can only be found in the presence of God. Emotsionaalne tasakaal on leitav ainult Jumala Having ligiolus. peace with God, Selles, et sa omad rahu peace Jumalaga, with your fellow rahu oma man. kaasinimestega. And so stones that bring you balance, Nii et kivid, mis väidetavalt toovad tasakaalu, forget it. unusta ära. When Reiki was introduced in America and Europe, Kui Reiki jõudis Ameerikasse ja Euroopasse, they invented a story. siis nemad leiutasid ühe loo. They knew that America would not like anything that comes from Japan. Nad teadsid, et ameeriklastele ei meeldi miski, mis tuleb Jaapanist. So they spread the story Nii et nad lasid käiku ühe loo, that the founder of Reiki et Reiki asutaja
Asaku Muchui. Asaku Muchui, He was actually the leader of a Catholic boys' school. et tema oli tegelikult katoliku poistekooli juht või direktor. And that with his pupils, he was discussing the miracles of Jesus. Ja siis ta oma õpilastega seal arutas Jeesuse imede üle And he started praying how Jesus healed the sick. ja siis hakkas palvetama nõnda, nagu Jeesus palvetas haigete And ees. that's how he found out about healing by laying on Ja of hands. selle läbi ta leidiski tervenemise käte peale panemise kaudu. Giving it an almost Christian background Nad lõid sellele peaaegu nagu kristliku tausta, so that Americans would swallow et that. ameeriklased neelaks selle alla. Well, this man, Mr. Musui, was never on a Catholic school. Aga see härra Musuiku tema ei olnud kunagi mingis katoliiklikus koolis. He was the secretary of the mayor of Osaka. Ta oli seal Osaka linnapea nii-öelda assistent või parem käsi. And he was an occult therapist. Ja ta oli nagu okultne terapeut. And he just perfected his occult powers. Ja ta lihtsalt nii-öelda täiustas oma okultistlikke võimeid. And so the man is just a witch. Nii et see mees tegelikult on sisuliselt nõid. I mean, he died in Kui oli. 1916 or Ta suri something. kuskil 60-ndatel. But the whole point is, New Age stuff is presented with beautiful lying stories. Aga kogu asja eva on see, et kõiki neid asju ka New Age'i esitletakse ilusate lugude kaudu. When they want to sell something to Christians, Kui nad püüavad midagi müüa kristlastele, they say, oh, it's natural. nad ütlevad, see on looduslik, It's bio. see on bio. So it's harmless. Nii et see on täiesti nagu kahjutu. Oh, the ones who found it had a godly revelation. Need, kes selle asja leiutasid, neil oli jumalik ilmutus. Yes, that was a priest from the Middle Ages. Ja see oli seal keskaja preester keegi. So they will sell you things with a story, Nii et nad müüvad sulle neid asju niisuguste lugude saatel, which is just made up. mis tegelikult on välja mõeldud. There was another question about the use of herbs, plants. Siis mul küsiti ka, kuidas see lugu nagu erinevate taimede kasutamisega, taimede ja... Well, it's commonly known that certain plants have an effect on physical or emotional aspects of man. On üleüldiselt teada, et teatud taimedel on teatud mõju nii inimese füüsisele kui nagu hingele. Some of them can be extremely dangerous, Osad muide võivad olla väga ohtlikud, like opium. nagu oopium. In small doses, it can be helpful for people that are suffering extreme Kui pains. sa annad seda väikeses doosides inimestele, kes kannatavad kohutava valu käes, But because it siis on comes sest from kasu. nature, Aga kuna see tuleb loodusest, it doesn't mean it's harmless. siis see veel ei tähenda, et see on kahjutu. Because even in this country, you have many people that are addicted to different kind of drugs related to opium. Sest isegi Eestis on väga paljud inimesed narkosõltlased ja ka So oopiumisõltlased. nature is not holy. Nii et loodus iseenesest ei ole mingi püha asi. But in nature are plants with medical qualities. Küll aga on looduses palju taimi, millel on nii-öelda ravivõimed, ravimtaimi. I think God gave that to us. Ja ma usun, et Jumal on need andnud meile. So we are free to use those plants. Nii et me võime vabalt kasutada neid taimi. And science also uses extracts from those plants Ja teadus samamoodi kasutab teatud neid ekstrakte või asju or taimedest. copies the chemistry that's in there. Või püüab nagu kopeerida taimedes olevat keemiat. So valerian will help you sleep. Nii et seal, ma ei tea, palderian või piparmünt aitab sul magama jääda. Other plants will have a disinfecting Teistel working. taimedel on põletikuvastane mõju. You probably all used menthol for your breath. Te kindlasti olete minti või nagu piparmünti kasutanud, et kas või värskemat hinge So it's also saada. plants. Kõik jälle taimed. So there's nothing wrong with that, Nii et selles mõttes ei ole neist midagi halba. which is not the same as homeopathy. Kuid samas see ei ole nüüd sama kui homöopaatia. So I have a friend who is a pharmacist, Mul on sõber, kes on farmatseut. and in the pharmacy they also produce homeopathic Ja medication. seal oma apteegis nad toodavad ka nii-öelda homöopaatilisi ravimeid. It's completely ridiculous. Ja see on tegelikult hästi naeruväärne. So they have to dilute a substance that strong Nad peavad muutma selle aine nii tugevaks, that nothing of that substance actually left in the water. et tegelikult sellest ainest ei jää nagu lõpuks midagi järgi. Then in the preparation, Valmistades neid ravimeid they have to ette, shake it in the west, nad peavad raputama seda shake it in the lõunasse, east, raputama itta, shake it in the north, läände põhja, shake it in the south.
What is that? mis see siis veel on? That's just religion. Lihtsalt jälle mingi religioon, That has nothing to do with science. millel pole mingit pistmist teadusega. So the whole of homeopathy regarding the delusions, nii et see, mis puudutab homöopaatilisi niisuguseid vedelikke, it's complete superstition. see on jälle lihtsalt niisugune nagu ebausk või lihtsalt usk millessegi, mida pole. But it works. Aga see toimib. Listen, Kuula, this is what the Bible says. see on, mida piibel ütleb. Proverbs 14, chapter 30. Õpetussõnad, Proverbs 14, verse 30. õpetussõnad 14:30. A heart at peace gives life to the body, Rahus süda toob elu nagu ihule, but envy rots the bones. aga kadedus mädandab luid. There are several verses in the book of Proverbs about this theme, Õpetussõnades on mitmeid kohti selle teema kohta, explaining us that there's an influence of the soul on the body mis selgitab meile, et meie hingel on oma mõju meie ihule and on the spirit on the soul, ja vaimul mõju meie hingele and that we as a unity ja meie kui üks tervik, also function as a unity. me ka toimime kui ühtse tervikuna. Meaning if my soul is sad, Mis tähendab, et kui mu hing on kurb, it will be reflected in my body. siis see peegeldub ka minu ihus. When my soul is happy, Kui minu hing on rõõmus, that happiness is reflected in siis the see body. rõõmus ka peegeldub minu ihus. The first thing you see is a smiling Esimene face. asi, mis sa näed, on naeratav nägu. But you know, when you are really worrying, Aga kui sa oled tõeliselt mures, you can hardly eat. siis sa vaevu suudad isegi süüa, You can hardly sleep. vaevu suudad magada You will get grip ja siis sa jääd grippi, because you didn't sleep. sest sa ei maganud hästi. So if your soul is not in peace, Kui sinu hing ei ole rahus, your body will be affected. siis see mõjutab su ihu. So if a doctor is going to tell you, this is going to work, Ja kui arst ütleb, see asi toimib and he pays some attention to you, ja siis ta pöörab sulle ka veidi tähelepanu, and you believe that, siis sa usud seda it will partially work. ja osaliselt see toimibki, Mostly very short time, aga üldiselt väga lühikest but there aega. might be some effect. Aga seal võib olla teatud mõju. But at the same time, Aga samal you ajal came in a superstitious religion. sa oled juba astunud niisuguse nagu ebausu sisse And we should stay away from that. ja me peaks hoidma eemale sellest. When you look in the waiting room of a homeopathic doctor, Kui sa oled homöopaadi vastuvõturuumis seal ja vaatad ringi, so in this case I'm talking about a real medical doctor ma räägin antud juhul tõelisest nii-öelda meditsiiniarstist, that also believes in homeopathy. kes samas usub homöopaatiasse. So, and you look at his waiting room. Ja sa ootad seal tema ooteruumis, What kind of flyers do you find there? milliseid flaiereid sa seal näed? And you'll find all kind of yoga stuff, Seal on igasugu joogavärki, all kind of esoteric stuff, igasugu esoteerilisi asju, promotion for esoteric fairs. kõik, mis nagu reklaamib esoteerilisi laatasid või müüke. And so this person cannot be your GP Sel juhul see inimene ei saa olla sinu nii-öelda perearst või ihuarst, because you give that person a lot of authority. sest sa annad sellele inimesele väga suure meelevalla enda üle. That person will advise you about your health, Sest see inimene annab sulle nõu su tervise kohta, even about emotional health. isegi su emotsionaalse tervise You give kohta that person a lot of credit. ja sa nagu väga paned tähele seda And at the inimest. same moment, this person is connected with occultism. Aga samal ajal see inimene on seotud kõige nagu kultuslikuga And then you should not have that person as your doctor. ja seetõttu selline inimene ei peaks olema su That's arst. not the right choice. See ei ole kõige parem valik, Because he will not only be inspired by science, sest ta ainuüksi ei ole inspireeritud teadusest, but also by impulses aga ka erinevatest that impulssidest, come from the demonic world. mis tulevad teemolikust maailmast. You know, sometimes a doctor has to make a kind of diagnosis Jah, on aegu, kus arst peab panema teatud diagnoosi and gives you a kind of expectation. ja kuidagi nagu vastama su ootustele. I had a couple friends Mul olid ühed sõbrad, abielupaar, and they were expecting a baby. ja nemad ootasid last. Actually, they were at a worship conference Muide, nad olid ühel ülistuskonverentsil while suddenly her water broke ja korraga selle naise looteveed nagu and I had to puhkesid rush to a ja hospital. nad pidid kiirustama haiglasse. I'm not sure anymore how many weeks it was, but Ma ei ole enam kindel, ma ei mäleta, kui mitmendat nädalat ta rase oli. in fact, if the child would be born that
time, it could not survive. aga kui laps sünniks sellise raseduse aja pealt, see laps ei jääks ellu. So they were rushed to a hospital. Nii et nad viidi kiiruga haiglasse So the gynecologist did investigation with ja ultrasound, siis gümnakoloog vaatas naise üle, tegi ultraheli and this was the judgment. ja siis andis oma nagu otsuse või hinnangu This is not going to work. ja ütles, see asi nüüd küll ei toimi. But don't be so sad. aga ärge nüüd liiga kurvad ka olge, As I see the child, sest kui ma vaatan seda last, it's underdeveloped. siis see laps ei olegi veel nagu välja arenenud, ta on alaarenenud. After so many weeks, it should have been a lot bigger. Sest juba nende nädalate peale ta oleks pidanud palju suurem But olema, it's far too small for those weeks. aga ta on liiga väike isegi praeguse raseduse aja peale. So it must have defects. nii et järelikult ta on puudega nagunii. So it will die, nii et ta sureb, but just be happy aga olge rõõmsad selle because you üle, would have a handicapped sest child. muidu te oleks saanud omale puudega lapse. That was on Friday. ja see kõik toimus reedesel päeval. The couple called me. see paar helistas I mulle went to the hospital. ja ma läksin haiglasse I said, we have to do something ja here. ma ütlesin, kuulge, me peame tegema siin midagi. First of all, we're going to bring this room under the blood of Jesus. esiteks me kuulutame Jeesuse verd kogu selle palati üle And we're going to proclaim the authority of Jesus ja at me this place. kuulutame Jeesuse meelevalda selle paiga üle. Then you yourself ja siis teie ise have to pray for every nurse and doctor that comes to you peate palvetama iga arsti ja õe eest, kes tuleb teie juurde and bring them under the control of Jesus. ja tooma nad nii-öelda Jeesuse meelevalla alla. Everyone that comes here to serve you, kes iganes tuleb teid, et aidata ja teenida, don't take it passively, ärge võtke lihtsalt seda passiivselt vastu, but bring those persons under the authority of aga Jesus. kuulutage Jeesuse meelevalda nende inimeste üle. So that's what I did. ja see on see, mida ma tegin. So on Monday, the same gynecologist came back. ja siis esmaspäeval seesama gümnakoloog tuli tagasi, She did a new ultrasound tegi uue ultraheli and she said, well, ja ta ütles, vau, I have to change my opinion. ma pean oma arvamust muutma. I don't know why I was so negative on Friday, ma ei tea, miks ma reedel nii negatiivne olin, but when I look closer at the child, aga kui ma praegu lähemalt seda last vaatan, it's quite well developed. ta on ikka päris hästi It's arenenud. big enough, ta on piisavalt suur and so I believe we can save it. ja ma usun, et me suudame ta elu päästa. So the child was born. nii see laps siis sündis It was, I think, 1,200 grams, ja ma arvan, et ta oli kuskil 1200 grammi, kilo 200. but it's now a beautiful lady of 22. täna ta on ilus, kena noor 22-aastane naine And so she survived. ja ta jäi ellu. But I realized what happened in the mindset of the doctor. aga ma mõistsin, mis toimus selle arsti mõtteviisis nagu. She was very negative. ta oli algul väga negatiivne After we prayed for her, ja kui me olime palvetanud she became täis, very positive. korraga ta muutus väga positiivseks. So I don't want to make you upset towards doctors. nüüd ma ei taha, et te kõik oleks ilgelt pahased oma arstide That is peale. not my message see ei here. ole mu sõnum praegu. But even when we are in hospital, aga isegi kui me oleme haiglas vahel, we should not be there like lambs ready for me ei slaughter. peaks olema seal nagu mingid lihtsalt lambad, keda viiakse tappa. Sometimes we go in hospital and now the doctors must save us. vahel me lähme haiglasse suhtumisega, et nüüd me oleme arstide kätes ja nemad peavad meid päästma. Oh, doctor, I'm lost. oo, doktor, ma olen omadega Please täitsa save me. metsas, palun päästa mind. I'll do anything you say. ma teen, mida iganes sa ütled. Yes, doctor, no, doctor, oo yes, jaa, doctor, no, jaa, doctor. ei, jaa, ei, jaa, ei. And so we turn into sheep. ja me muutume otse kui lammasteks. And we're told to believe in God. aga meid on õpetatud uskuma Jumalasse. And to some extent we can trust the goodwill and knowledge of doctors. ja on jah teatud piirini, kus me saame usaldada arstide head tahet ja But teadmisi. they do not own us. aga see ei tähenda veel, et nad omaksid meid. God owns us. Jumal omab meid. And even in the hospital, ja isegi haiglas olles we should continue to pray me peaks jätkama palvetamist. and not say, well, now it's the doctor's ja mitte issue. lihtsalt ütlema, nüüd see kõik on vaid arstide teha. No, even in the hospital, you have to pray for your sick people and for yourself. isegi haiglas olles sa pead palvetama haigete eest ja iseenda eest. So we cannot stay passive nii there. et me ei saa ka seal muutuda passiivseks. So that doesn't mean I'm negative about medical aga science. see ei tähenda, et mul oleks arstiteaduse vastu, üldse mitte. But when we have to take doctor's treatment, aga kui me läheme nii-öelda ravile, pray for your doctor, siis palvetame arsti bring him eest under the blood of ja Jesus, tooda nii-öelda Jeesuse vere so alla, that he's not going to tell you nonsense. et ta ei saaks sulle mingit jama ajada.
So we have time for questions. aga nüüd meil on aeg küsimusteks. And so what kind of questions are on your heart? Mis küsimusi teil on südames ja meelel? And all questions are okay, I'll try to answer them. Ja kõik küsimused on okei, püüan vastata neile. There's a question. Saada mürgituse ravimitest või homöopaatilistest. Kas kristlane võib saada homöopaatilistest ravimitest või taimedest mürgituse? Can a Christian get the poisoning from the homeopathic treatment? The herbs or whatever there are. Okay. First of all, the herbs, and there's nothing wrong with the herbs. Kui me räägime veel kord taimedest, siis taimedel endil pole viga midagi. So to make it clear, homeopathy, or what is called homeopathy, has two branches. Põhjus, miks see nüüd kutsutakse homöopaatiaks, seal on tegelikult nagu kaks osa. One is the phytotherapy. Phyto, that's the name, phytotherapy. Üks on nagu fütoteraapia, üks osa It means sellest, plants therapy. mis tähendab nii-öelda taimete teraapiat, taimeravi. So it's about plants that have some medical effect on the body. Ja see puudutab siis taimi, millel on teatud tervendav efekt nagu ihule. Those plant extracts are also used by pharmaceutical industry. Selliseid nagu taimeekstrakte kasutavad isegi nii-öelda farmatseudid või nagu kogu see tööstus. There's nothing wrong in itself by using medical plants. Ja neis endis või ravimtaimede kasutamises ei ole midagi halba või valet. You know, if it's done with wisdom, nothing wrong with Kui it. see on tarkusega tehtud, siis pole midagi hullu. You know, probably when you have a scratch, you put some anointing on it, Et kui sul on mõni kriimustus või midagi, panedki mingit salvi peale või and it has some medical plant extracts in mõne it taime-ravimtaime-ekstrakti. to heal more quicker. Et tervendada seda Nothing wrong with it. Sellest pole midagi halba. When you have a cough, you do some mental Ja kui sul ear. on nohu või midagi, siis kasutad nina jaoks midagi. When you have a sore throat, you drink tea with honey. Kui sul on kurk valus, joode teed meega. So there's nothing wrong with using natural products. Nii et loodusvahendite kasutamisel pole midagi halba. So stuff that you buy on the pharmacy, Aga need asjad, mis sa ostad apteegist, in that area nüüd selles valdkonnas, is pretty harmless. ütleme jah, taimevaldkonnas, siis see on suht ohutu. The other half of homeopathy Aga teine osa homöopaatias is the so-called delusions. on siis nii-öelda need teatud lahused. So, and there's a number on it, D7, D8, D10. Ja seal on erinevad nagu, ma ei tea, D7, D10, mingid erinevad lahused. So D1 means they took one drop of the solution D1 tähendab, et nad võtavad ühe tilga seda spetsiaalset lahust in a bottle of water. ja lasevad selle pudelitäie vee sisse. D2 is, from that bottle they took one drop Nii et nad võtavad ühe tilga and again put it in a bottle of clean water. ja panevad puhtasse vette. That's D2. See on nagu mingi T2. D3, they take one drop from that bottle and dilute it again. Nad võtavad siis, niimoodi panevad ühte pudelisse, siis võtavad sealt pudelist, panevad teise ja niimoodi nagu solgutavad. So at some point it's a million times diluted. Nii et mingil hetkel, nagu ma ei tea, seal viimases pudelis on juba mitu nagu seda ainet omavahel segunenud. Meaning it has no medical significance at all. Aga sama, või see on kuidagi nii ära lahjenenud juba, et sellel ei ole enam nagu mingit nagu meditsiinilist mõju. So it's just superstition. Ja tegelikult see on jälle niisugune ebausk You lihtsalt. won't get poisoned by it, See ei mürgita sind, but when you believe in those things, aga kui sa usud neisse asjadesse, I'm not saying you get demonized ma nüüd immediately, ei ütle, et sa koheselt saad kohe, ma ei tea, teemonitest vaevatud. but it connects you with something. Aga see samas nagu ühendab või liidab sind jälle millegiga. First, it connects you with a doctor that is a occult person. Esiteks see liidab sind arstiga, kes on ise okultismiga tegeleb. Suddenly you trust that person as a kind of counselor. Sest korraga sa usaldad seda inimest kui oma nõuandjat. You put your life in his or her Sa otse kui hands annad oma elu tema kätte. because that person will be trusted for your medical Sest health. et sa usaldad oma ravi tema kätte. And that person is occult. Aga samas see inimene tegeleb okultismiga. Because the world of homeopathy is completely contaminated with the occult. Sest kogu homöopaatia maailm on täielikult nii-öelda saastunud või läbi imbunud okultismis. I had, well, it's not a friend, someone that I knew, a woman that I know. Ma teadsin kord ühte naist, She was a doctor, kes oli arst, normal medical doctor, tavaline arst.
and a Christian, kristlane and she believed in homeopathy. ja tema uskus homopaatiasse She believed in that. täiega. And so every year she would go to the Congress of Homeopathic Ja Doctors, siis ta igal aastal käis nende homopaatiliste arstide kongressil. and there she found that 99% of the homeopathic doctors also included yoga, meditation, Eastern religion in their Ja siis ta activities. leidis, et 99% nendest homopaatilistest arstidest kaasasid oma nii-öelda ravisse ka jooga, meditatsiooni ja erinevad muud värgid. And so she protested, Ja tema hakkas protestima and selle she said, vastu. listen, Ta ütles, kuulge, we as homeopathic doctors, meie kui homopaadid, we take our work seriously. me võtame oma tööd ju tõsiselt. We believe we are scientific. Me usume teadusesse, How come that all of you aga kuidas siis teie kõik, have occult connections? kuidas teil kõigil on ka niisugused okultsed sidemed? And they said, shut up. Ja ta ütles, kuule, jää vait. So the world of homeopathy is a world full of occultism. Nii et homopaatia maailm on täis okultismi. And you should not trust those people to be your doctor. Ja sa ei peaks laskma mõnel sellisel kujul olla oma arst. So even my father went to one of them. It was our neighbor. Isegi mu isa käis ühe sellise juures, kes oli me naaber. And so my father had some coughing. Mu isal oli köha, Later it appeared to be lung cancer. mis hiljem tuli välja, oli kopsuvähk, But at that point they didn't know. aga tol ajal nad veel ei teadnud seda. So this man was a doctor, Ja siis me naaber, ta oli arst, also doing homeopathy. kes tegeles ka homopaatiaga. And he says, well, I'm a real good homeopathic doctor. Ja ta ütles, tead, ma olen ikka kohe niisugune hea homopaatia arst. And so I have 4 possible medications. Ja mul on sulle 4 võimalikku siin ravimit või I rohtu. can use one of the 4, Ma võiks kasutada ühte but neist, I'm not sure which one is the best for aga ma you. ei ole kindel, milline on parim sinu jaoks. So I'm going to use a pendulum, Nii et ma kasutan nüüd pendlit, a little weight on a rope, ehk siis pendlit nööri otsas väike süke and raskus I'll put it in the middle ja panen kõige keskele and see which medication attracts the weight. ja siis vaatan, milline ravim tõmbab nagu enda poole seda And it pendlit. says, I feel the pendle is attracted to this Ja ütlen, medication, ma tunnen, et pendel kisub selle rohu poole. so I'll give you that one. Nii et ma annan sulle seda. And you have to pay for the process of pendling. Aga sa pead mulle maksma selle pendeldamise eest. You had to pay for that. Muide, selle eest pidi ka maksma. And this is complete scientific Aga see on nonsense. ju täielik jama teaduslikus Because it's like seisukohast. some spiritual force that Sest- brings that weight to the right bottle. Otse kui nagu, sest see on tegelikult üks vaimne jõud, mis nagu suunab selle pendli kuhugi. So that's why we have to stay away from that whole industry. Ja seetõttu me peame hoidma eemale kogu sellest tööstusest. And as I told you, the medication has to be fabricated in a certain way. Nagu ma ütlesin, to et the west, ravimid to the east. töödeldakse mingi teatud moel lääne, lõuna, ida It's all poole. about powers, See kõik on energies. seotud energiate ja erinevate vägedega, jõududega. Please don't get into that. Palun ärge siduge end sellega. Don't get into that. Ärge minge kaasa sellega. Even if it would work, don't get into Ja that. isegi kui see toimiks, ärge minge kaasa sellega. Does that a bit Kas see answer your kuidagi question? vastab teie küsimusele? Okay. Okay. Et on näinud, et kui inimene võtab teadmatuses seda rohtu, siis tekib huulte peale põletik. But he has seen if somebody has taken that medicine, then he gets some kind of infection on his lips. Christian, being a Christian. Okay, could be. That could be. See võib olla, et nii juhtub. You know, sometimes, when the Holy Spirit is in you, Kui püha vaim elab sinu sees, the Holy Spirit might be very frustrated about siis that medication püha vaim võib olla ka väga ärritunud selle ravimi and peale. in some way reject it. Ja mingil moel otse kui nagu tõrjuda seda. Remember, we're in a war. Pidage meeles, et me oleme ühes lahingus, ühes sõjas. I once witnessed the reverse. Ma kord nägin hoopis vastupidist asja. A woman came in our ministry with a heavy depression. Üks naine tuli meile palvekliinikusse väga tugeva depressiooniga. And we have experience Ja me oleme kogenud ja näinud, that sometimes when we celebrate Holy Communion with such a person, et kui me vahel selliste inimestega võtame armulauda, there can be a very big improvement. siis see võib tuua kaasa väga suure paranemise. A few times I've seen people getting healed from depression
instantaneously ma olen näinud paaril korral, kuidas inimesed on depressioonist saanud koheselt vabaks. in celebrating Holy Supper. Ja ainuüksi seetõttu, et me murdsime leiba koos. Now, it would be a whole explanation how we do it, Ja see oleks nüüd juba teine asi seletada, kuidas me seda but teeme. I've seen the power of the blood of Jesus. Aga ma olen näinud Jeesuse vere nagu väge toimimas. So we had this very depressed person, Nii et meile tuli üks väga masendunud inimene and I felt like, okay, let's celebrate Holy Communion. ja ma tundsin enda sees, et me peaks jälle leiva murdmist tegema. So we gave the bread, Ja the body siis of Jesus, me andsime talle leiba, and sümboliseerib I saw Jeesuse her ihu. face changing. Ja ma nägin juba, kuidas ta nägu muutus. And then we gave the wine, Ja siis me jõudsime veinini and her face changed. ja ta nägu jälle muutus. Enormous fear, Tohutu hirm and everything came out. ja kõik see asi ta seest tuli The välja. whole stomach was emptied, Kogu ta kõht nii-öelda või sisemus sai right tühjendatud. almost on my lap. Otse sinna peaaegu mulle põlvedele. And I know exactly what it Ja ma was. tean täpselt, mis see oli. She didn't have a normal depression, See ei olnud tavaline depressioon, but demons. aga teemonid. And they could not cohabit Ja nad ei suutnud olla seal samas kohas with samal the ajal. presence of Jesus in Holy Supper. Jeesuse ligiolus selle leivamurdmise ajal. One had to get out. Nad pidid lihtsalt sealt välja saama. In this case, the person spit out. Ja sel hetkel see naine lihtsalt oksendas nad välja. And so, of course, then we had to change our ministry Ja siis me muidugi pidime muutma oma seal teenimisviisi and find what kind of demons were there. ja leidma üles, mis teemonitega So oli they tegu. cannot coexist. Et need kaks asja ei saa toimida paralleelselt. So it's possible that a person who is a born-again believer, Nii et on täiesti võimalik, et kui tegu on uuesti sündinud kristlasega, filled with the Holy kes Spirit, on täidetud püha vaimuga receiving this kind of ja medication, kes võtab võib-olla mingit homöopaatilist rohtu, will have a kind of allergic et reaction. tal tekib võib-olla mingi allergiline reaktsioon. Could happen. See võib juhtuda. So I can imagine that. Ma kujutan ette, et võib-olla nii oli. Kas see seismiselt hästi seotud või vaevatud inimene ja saab tulla Jumala juurde või on ta mõistus juba nii ära pimestatud ja blokitud, et ta ei saa? Yeah. Can a person who is very bind by demons or like, can he ever come to God? Or is his mind so blocked already that he cannot receive? Well, in all cases in the Bible Kõikidel puhkudel Piiblis, where people were demonized, kõikide inimeste puhul, kes olid teemonidest vaevatud, they would still come to Jesus. nad ikkagi said tulla Jeesuse juurde. Even the man with the whole legion of demons, Isegi see mees, kelle sees oli terve leegion he teemoneid, came to Jesus. tema tuli Jeesuse juurde. So we have to realize that mostly our spirit can still make some decisions. Me peame mõistma seda, et enamus juhtudelt meie vaim on endiselt võimeline langetama otsuseid ja valikuid. But it also is a matter like choices. Aga samas see on ka nii-öelda valikute küsimus. As I told you, Nagu ma when I ütlesin, evangelize, kui mina evangeliseerin, I sometimes find very aggressive siis reactions. ma vahel leian või kogen nagu väga agressiivseid reaktsioone. People seem to be very friendly at first. Inimesed tunduvad algul väga sõbralikud The moment you mention Jesus, ja niipea, kui sa mainid neile Jeesust, they get aggressive like without reason. nad korraga muutuvad ilma põhjuseta otse kui agressiivseks. And so I know at that moment the demons are responding. Ja siis ma tean sel hetkel, et teemonid reageerivad. Now the point is, those people voluntarily went into occultism. Nüüd nende inimeste puhul nad vabatahtlikult on pöördunud okultismi poole. People can be demonized bigger or smaller Inimesed võivad suuremal või vähemal määral saada teemonitest vaevatud for many reasons. paljudel erinevatel põhjustel. It can be real personal choice, See võib olla kas täielikult isiklik can be valik, they are deceived, see võib olla ka see, et nad on lihtsalt it can petetud. come from their ancestors. See võib tulla nende esivanemate kaudu. So if a person voluntarily choose to rebel against Kui aga God, inimene vabatahtlikult otsustab mässata Jumala vastu and then you try to bring the gospel, ja siis sa püüad jagada temaga evangeeliumi,
the choices of this person agree with the demons. siis selle inimese valik nii-öelda nõustub And teemonitega. you meet great Ja resistance. siis sa koged suurt And vastuseisu. of course we can do something about Ja it. muidugi me saame ka midagi teha selles osas. But people might have demons because of many other reasons. Aga inimestel võivad olla teemoneid ka mitmel muul põhjusel. And it's not about real rebellion Ja towards God. küsimus ei olegi niivõrd nagu tõelises mässumeelsuses Jumala vastu. I once had a terrible experience. Mul oli kord üks kohutav kogemus. I have a friend in Suriname. He is a young evangelist. Mul on Surinaamis üks sõber, üks noor evangelist And we agreed I would travel with him ja me leppisime into kokku, the et jungle. ma lähen koos temaga džunglisse And we would set up evangelism in a jungle village. ja et me korraldame seal ühed evangeelsed üritused seal džunglikülas. So those people have all been on a Christian primary school Need inimesed seal kõik on läbinud kristliku põhikooli, because that's the only school there is. sest seal on ainuke kool, mis seal ongi kristlik So they põhikool. know the stories about Jesus. Nii et nad teavad kõik neid lugusid But Jeesusest. they are pagans. They worship spirits. Aga samas nad on paganad, nad ülistavad, kummardavad vaime. So he had talked with the elders of the village. Ja siis see noor evangelist oli rääkinud külavanematega, They all agreed kõik olid nõus, et me that läheme. for 3 evenings we could use the hall. It's just a roof in the jungle. Ja ütlesid, et me võime 3 õhtul kasutada nii-öelda saali, mis tegelikult oli lihtsalt üks katusealune. And put our generator there, Panna viia oma generaator have sinna, our worship group there, oma ülistusgrupp and preach the gospel and ja heal the jagada sick. evangeeliumi ja tervendada haigeid. It was all agreed. Kõik oli kokku lepitud. Now, 4 days before we went there, Nüüd 4 päeva ennem, kui me läksime, suddenly the tribal head of that tribe died. korraga kogu selle suguharu pealik suri. And so this is the head of several villages. Ja tema oli nagu mitme küla peale üks pealik. And they call him the captain. Teda kutsuti kapteniks. And so he died. He was an old man. Ta oli vana mees ja ta suri. And you know, at death and at birth, people are very religious. Ja nagu te teate, nii sündide kui surmade puhul inimesed muutuvad väga religioosseks. And not Christian religious, but pagan Mitte religious. kristlikus mõttes, aga paganlikus So what mõttes. did they do? Ja mida nad siis tegid? So I hope your stomachs are okay. Ma loodan, et teie kõhtudega on kõik hästi praegu, ei hakka keerama teie Okay. selle jutu peale. So actually they keep the body above the ground. Nad tõstavad selle laiba või surnud ihu nagu maast üles. So it's above 30 degrees. Õues on üle 30 kraadi sooja So the body starts sweating. ja siis see ihu hakkab seal higistama. They collect that sweat Ja siis nad koguvad selle higi kokku, because next they have to anoint the successor sest nad peavad nüüd järgmisena võidma ametisse uue järeltulija to wash them in that liquid ja pesema teda selles nii-öelda selle surnu keha mahlades. because they want to transfer the spirits of the old man into the new head. Sest nad tahavad, et selle vana pealiku nii-öelda jõud ja vägi kõik kanduks üle uuele pealikule. And for this ceremony, the whole village is filled with witches from all the surrounding Ja villages. kogu selleks tseremooniaks tulevad siis kõik külanõiad kokku ümberringi So they're drumming and they are doing this ceremony ja siis nad põristavad seal oma trumme, viivad seda tseremooniat läbi, to transfer the charisma et kanda üle seda karismat, vana and the pealikut wisdom ja kõike and the tarkust spirit of the old man ja into the new man. selle vana kapteni vaimu siis uue inimese sisse. And so we came. Ja siis meie läksime sinna And I was so surprised to see all the adults looking so angry at ja us. ma olin nii üllatunud, kui ma nägin, kõik täiskasvanud olid nii vihased me peale. We didn't do any harm, Me polnud mitte midagi teinud, but they are looking so angry. aga nad olid nii vihased. So we set up our musical equipment, Ja siis me worship panime group. oma seal ülistusbändi asjad üles To our surprise, no adult came to the meeting, ja meie üllatuseks ükski täiskasvanu ei tulnud me koosolekule. and our only visitors were 80 fighting children. Ja meie ainsateks külalisteks olid 80 omavahel kaklevat last. So, you know, black people, they love to dance. Teate, mustadele meeldib tantsida kangesti You know, when there's rhythmic worship ja music. neil on väga niisugune rütmiline ülistus ja So muusika. they were only children, Ja meil olid ainult lapsed but they seal started fighting. ja nemad hakkasid omavahel seal And kaklema. at some point, our worship leader couldn't take it any longer and burst out in tears. Ja mingi hetk me ülistusjuht enam ei suutnud, hakkas lihtsalt Of nuhtma. course, we tried to do a message Muidugi me püüdsime seal mingit that sõnumit there was no jagada, peace at all. aga seal polnud mingit rahu. And of course, we
We prayed. Ja muidugi me We palvetasime. rebuked evil spirits. Sidusime kurje vaime. We knew it was about. Me teadsime, milles on asi. And yet the second night it was the same. Ja ometigi teine päev oli täpselt sama Fighting lugu. kids. Lapsed kaklevad And again the worship leader almost collapsed. ja ülistusjuht peaaegu pani pildi tasku. And we decided to cancel for the Ja me rest. otsustasime, et me lõpetame selle ära, tühistame just kõik left. ja läksime ära. Later we evaluated, Ja hiljem me siis hindasime seda olukorda. like we did pray. Me ju palvetasime, We rebuked those spirits. sidusime kurje vaime, We brought the place under the blood of Jesus. kuulutasime Jeesuse verd selle paiga üle And we are used to be victorious. ja me olime alati harjunud olema võidukad, But in this case we weren't. aga sel puhul me polnud. And I said, Lord, how is it possible Ja ma ütlesin, Jumal, kuidas see on that we võimalik, were not victorious? et me ei olnudki edukad selles Did loos? we do something wrong? Kas me tegime midagi valesti? And we prayed, we rebuked. Me ju palvetasime, sõitlesime. And he said, no, Jumal ütles, ei, you did nothing wrong. te ei teinud midagi valesti. The leaders of that village Aga selle küla juhid made a decision olid otsustanud, to choose nemad otsustasid to serve their spirits. teenida ja kummardada oma vaime. It's a choice. See on üks valik. They knew you were coming, Nad teadsid, et te tulete and they are adult people, ja nad on täiskasvanud inimesed, the leaders and all the adults, nii need juhid kui teised and täiskasvanud. they made a deliberate Ja nad choice. langetasid teadliku valiku ja otsuse, We go now for those pagan et ceremonies, meie läheme hoopis sinna paganlikule tseremooniale. nothing with God. Ei mingit tegemist Nothing with Jumalaga, Jesus. ei mingit Jeesust, This week we're going to worship the vaid spirits sel nädalal me teenime vaime, because we go in witchcraft. sest et me ju tegeleme nõidusega. And then you can't do anything Ja siis sa ei saagi teha mitte midagi, because people make a deliberate choice. sest inimene langetab teadliku valiku. So there are many people who are not deliberately fighting God. Nii et on paljusid inimesi, kes ei sõdi Jumala vastu teadlikult. They are deceived. Nad lihtsalt on petetud. So what do you do if you want Mis to sa siis testify teed? to such a person? Sa tahad aidata seda inimest. You pray in tongues inside, Palvetad enda sees keeltes and before you meet that person, ja enne, kui selle inimesega kohtud, you put all those demons in coma. siis lööd nii-öelda kõik need teemonite sees koomasse And I said, I don't want to hear you. ja ütleb, ma ei taha teid kuulda You're not going to disturb the ja te ei conversation. saa segama meie jutuajamist. I take authority in the name Ma of võtan Jesus. meelevallade üle Jeesuse nimel. And then you realize you can have a proper Ja conversation. siis sa mõistad, et sa saad pidada normaalset jutuajamist selle And you can inimesega. touch the heart. Ja siis sa jõuad ka tema südameni. But when that person makes a choice, Aga kui see inimene otsustab, I don't want anything with God. et ma ei taha teha mingit pistmist Jumalaga, I want my spirits. mina tahan ikka oma vaime, Then you can't change that. siis sa ei saa seda muuta. Because God respects the free will of Sest people. Jumal austab inimese vaba tahet. So such a person is surely not willing to come to Ja Jesus. taoline inimene, tema ei ole üldse valmiski is tulema Jeesuse opposing juurde. God. Jah, ta tunneb Jumalat, It's a choice of that person aga to see on live with the tema demons. valik, kas tulla või ei. So there are many people, even Christians, On palju inimesi, ka kristlasi, that still have some demonic bulwarks in their life kelle eludes on endiselt teatud niisugune teemolik mõjutus ja töö and that need deliverance. ja nad vajavad vabastamist. And in their personal life, they might feel struggle. Nad võivad maadelda teatud asjadega oma isiklikus elus, They might have nightmares, nad võivad näha õudusunenägusid, bad dreams. halbu unenägusid, They might be addicted. nad võivad olla sõltuvuses So they might millestki. experience all kind of problems that are caused by demons. Nii et nad võivad kogeda erinevaid probleeme, mida teemonid Health põhjustavad, problems. terviseprobleeme And yet they're good Christians. ja ometigi nad on korralikud But kristlased, they're not yet completely free. aga nad ei ole veel täielikult vabad. So there are many different levels of demonic Nii activity. et teemonlikul tegevusel on mitu eri tasandit. For us, when we invite people to minister in our healing rooms, Kui meie kutsume või inimesi nagu meie palvekliinikutes palvele, we first take a long prayer session with siis them me algul võtame üsna pika palveaja koos nendega, because we want them to be free. sest me tahame, et nad saaks vabaks. So we do a long interview, Nii et me peame nendega ühe pika intervjuu maha, asking them if they ever got involved with the occult, küsime, on nad kunagi olnud seotud okultismiga or if they come from a family with või on occultism. nende peres seda esinenud. We ask about their sexual sins, Küsime nende seksuaalpattude sexual kohta, sins in their family. nii nendel kui nende peres. We
ask them about abortions or murder küsime abortide või mõrvade with kohta, them or in their family. nende endi puhul või nende peres Then we ask about all kind of relations they had in life. ja küsime erinevate suhete kohta, mis neil on elus olnud. And so we do this questionnaire nii et me nii-öelda viime läbi ühe küsitluse, to be sure that they are mostly free before they start ministering. et olla kindlad, et nad valdavalt on vabad neist asjadest, enne kui me hakkame nende eest palvetama. But I mean, I minister to believers all the time. aga ma pidevalt puutun kokku ka usklikega ja palvetan nende eest. And I'm very surprised how much secrets they have. ja ma olen vägagi üllatunud, kui palju saladusi neil on. Things that they never properly confessed. asjadest, millest nad pole kunagi õieti nagu üles tunnistanud. I mean, maybe privately to God, jah, võib-olla isiklikult Jumala ees nad on seda but they never teinud, got deliverance from aga it. nad pole kunagi saanud vabaks sellest. So, for instance, when you have been going to fortune tellers, näiteks, kui sa oled käinud võib-olla selgeltnägijate juures, it's not enough to say to God, sorry, Lord, for visiting fortune tellers. siis sellest ei piisa, kui sa ütled, sorry Jumal, et ma käisin selgeltnägija juures. You got a curse on you, Sest üks needus on tulnud su üle and someone has to help you to ja break that keegi peab aitama sind, et murda and seda cast out the spirit that got entry, ja ajama välja selle vaimu, mis on tulnud su and sisse then you're free. ja siis sa oled vaba. So some believers think that just confessing it privately to God will set them free, Osa usklikke arvab, et kui nad lihtsalt isiklikult selle Jumalale tunnistavad, et siis nad on vabad. but very often that's not the case. Aga sageli see pole nii. Demons like to stay, Deemonitele meeldib they like jääda. to hide. Neile meeldib peitu pugeda su sees. So that's why deliverance is very Ja important. seetõttu nagu vabastusteenistus või vabanemine on väga oluline. Yeah, so the occultism is just one of the entrance sports. We are talking now about that. Me oleme rääkinud okultismist ja see on üks viis, kuidas vaenlane saab su ellu tulla. So people have been involved in all kind of witchcraft, Inimesed on seotud olnud erinevate nõidustega and the other entry doors are mainly sexual sins ja teised niisugused sissepääsuavad on ka valdavalt seotud seksuaalpattudega and abortion. ja abordiga. Just to tell you a little story, Lihtsalt jagada üks väike lugu siin. maybe some of you heard it. Võib-olla osad teist on seda juba kuulnud. So at some point, again in the jungle, Mingil hetkel ja taas seal džunglis we were olles in a team. me olime oma meeskonnaga Many people got healed. ja paljud inimesed said terveks. And so at some point, a team member comes to me Ja mingil hetkel üks meie tiimi liige tuli mu and juurde says, Gordon, we can't fix this man. ja ütles, kuule, me ei saa seda ühte meest siin kuidagi nagu We korda. ministered to him in the name of Jesus, Me oleme Jeesuse nimel ta eest but palvetanud, his headaches moved here. aga siis ta peavalu liigub siit Then we siia, ministered there. palvetame siit, Headache went here. siis see liigub siia And we asked a lot of questions, ja me oleme but küsinud palju küsimusi, aga me ei saa we sellest found no võtti. solution. Ei ole mingit lahendust. So, so I'm asking God what it could be. Ja siis ma küsisin Jumalalt, mis see olla võiks. And he put a thought in my heart Ja siis ta pani ühe mõtte mu that is a südamesse, bit unusual. mis oli pisut ebatavaline. So I asked this man, Ja ma küsisin sellelt mehelt, has there ever been an abortion related to you? kas sinuga on kunagi eales olnud mõni abort seotud? And he is like, no. Ei. I said, so it's yes. Ma ütlesin järelikult jaa. It took you too long. Sul võttis liiga kaua, et vastata sellele. So tell me what happened. Räägi, mis juhtus. So he said, well, I'm a married man. Ta ütles, ma olen I have a abielumees, family, mul on pere, but in this country, aga siin meie maal every man has a girlfriend somewhere. igal mehel on ka mingi pruudi hakates kuskil, South America. Lõuna-Ameerika. And so I had this girlfriend, Nii et mul oli ka pruut and she got pregnant. ja ta jäi rasedaks. And I did not tell her, like, you should have an abortion. Ja ma ei öelnud talle, et ta peaks aborti tegema või midagi. That was only her decision. See oli ainult tema otsus. So she decided to take an abortion. Nii et ta otsustas teha aborti. I didn't advise her in Mina ei that. andnud talle nõu selleks. I didn't tell her it's better to have an abortion. Ma ei öelnud, et parem oleks aborti So teha. I didn't say anything, so it's not my fault. Nii et mina ei öelnud midagi, järelikult see pole minu süü. I said, is that so? Ma ütlesin, kas tõesti?
I said, so when you heard that she was pregnant, ma ütlesin, kui te kuulsite, et ta on rase, you immediately offered to support her. te ju pakkusite kindlasti koheselt võimalust, et toetada teda. So you told her, I'm going to pay everything you need for the baby. Te ütlesite, et ma maksan kõige eest, mis tarvis, et last kasvatada. I'll support you because you can't have a job in the first months. Ja toetan sind, kuna sa ei saa esimestel kuudel tööl käia. I'll pay everything that the child needs, school fees, etc. Maksan kõige eest, mida laps vajab. So until the child is 20, all costs are on me. Nii et kuni laps on 20, kõik kulud on minu poolt And I'll kaetud. support you as well. Ja ma toetan sind ka veel. I said, did you offer that? Ma ütlesin, kas sa pakkusid sellele naisele seda? He said, no. Ta ütles, ei. I said, so you heard she was pregnant Ma ütlesin, te kuulsite, et ta on rase, with your child teist, and you didn't offer any support. ja te ei pakkunud talle mingit tuge. Like, okay, you solve it, you're pregnant, you solve Täpselt, it. joo, ise oled rase, ise lahenda see olukord. So by refusing to help her, Nii et keeldudes talle abi you pakkumast, pushed her in the corner. te tegelikult surusite teda nurka, Like, how shall I survive with a child? kus ta oleks pidanud ise oma lapsega hakkama How will saama. I feed it? Kuidas teda toita? How will I have a job and a child? Kuidas käia lapse kõrvalt tööl? It's a poor country. See oli vaene maa. So how shall I manage? Kuidas ta üldse oleks hakkama saanud? And so in her despair, Nii et oma meeleheites she made the choice to have an abortion. ta otsustas teha aborti. And now you think it's not your Ja nüüd fault. teie arvate, et see pole teie süü. And so he started thinking, Ja siis ta hakkas mõtlema and suddenly he started crying. ja siis ta hakkas korraga nutma. And he said, you are right. Ta ütles, teil on õigus. It's in fact mostly my fault. Jah, see valdavalt on minu süü. I realize it was an adulterous affair. Ma saan aru, et see oli abieluväline suhe. That's my sin. See on minu patt. When I found out she was Ja pregnant, kui ma sain teada, et ta on lapseootel, I ignored it. ma täiega ignoreerisin And it's seda. even a bigger sin. Ja see on veel suurem patt. You know, and based on his Ja repentance, siis tuginedes tema oma meeleparandusele, we could start deliverance me ministry. võisime alustada vabastusteenistusega. And then at the end, the demon causing the headaches Ja lõpuks see teemon, kes põhjustas peavalusid, was välja. cast out easily in the See name sai of väga Jesus. kergelt välja aetud Jeesuse nimel. So this man was a churchgoer. See mees muide käis kirikus. And so people, even Christians, have backgrounds. Nii et inimestel ja isegi kristlastel on oma taustad, oma taustalood. And very often they didn't deal with it properly. Ja sageli nad ei ole nende asjadega õigesti ümber käinud või neid ära korraldanud. Maybe something personal. Võib-olla on tegu millegi väga isiklikuga. When I heard teaching about deliverance, Kui ma olen õpetanud vabastuse kohta, I remember a story of my grandmother, siis ma mäletan lugu oma enda vanaemast, which happened just after the Second World War. mis juhtus muide kohe peale teist maailmasõda. She had constructed a den for a pig. Tema oli ise ehitanud nagu seale mingisuguse aediku. And so they bought a little pig Nad ostsid omale väikse põrsa, in order for it to grow. et kasvatada see üles siis nagu suureks seaks. And so the den was it was a closed cabin, Ja siis see aedik oli osaliselt nagu niisugune suletud, lots of straw so that it would be a bit warm. kus oli ka palju heina sees, et seal oleks soe. And then outside with some mud. Ja siis selle aedikul oli ka niisugune väline osa, kus oli muda ja asju. And so then came winter, Ja siis tuli talv, and the pig refused to go inside aga siga keeldus sinna sisse minemast, kus kinnine and osa stayed oli. outside in the snow, in the frost. Ja jäi sinna külma ja lume kätte välja. And so then it doesn't get fat Aga siis ta ei lähe ka väga suureks ega paksuks, when it loses so much energy. sest ta kaotab nii palju energiat. And so my grandmother thought that there must be something wrong there with, why doesn't it sleep? Ja siis mu vanaema mõtles, midagi peab olema In the viltu. cabin. Miks see siga ei maga seal nagu aedikus sees, kinnises And osas? she was a very good religious person, Ja mu vanaema oli samas väga tubli religioosne inimene. but she had no idea about the supernatural. Aga tal polnud mingit aimu üleloomulikust. So she hired this witch. Ja siis ta nii-öelda palkas ühe nõia, And so he came with this stick, you know, the kes tuli fee ka rod. oma mingisuguse keppide ja asjadega, jälle see nagu mingi, tead see veesoonte otsija. He says, well,
there's something wrong there under the cabin. ta ütles, seal selle kinnise osa all on midagi nagu viga, viltu. There's a spiritual power field there. seal on mingisugune vaimne lävi, And that's why the pig cannot sleep there. vaimne väli, kus siga ei saa peal magada. So you have to destroy this little nii et te peate cabin lammutama selle väikese niisuguse minilauda and reconstruct it on the other side. ja ehitama selle teise poole uuesti üles. Well, I think they just killed the pig. ma arvan, et nad pigem vist lõid selle sea maha hoopis. So I knew that story, like Aga- a funny story. aga ma lihtsalt tean seda niisugust naljakat lugu. At that moment, I realized my grandma had invited a witch. aga sel hetkel ma mõistsin, et mu vanaema kutsus nõia. And in Deuteronomy chapter 18, ja 5. Moosese 18 we read this morning me lugesime ka täna hommikul, that you cannot consult witches. et sa ei saa pidada nõu nõidadega. And you know, this happened long before I was born. jah, see kõik sündis ammu enne seda, kui ma sündisin. But I thought, this is not okay. This is not okay what she aga did. ma mõtlesin, see ei ole tegelikult okei, mida ta tegi. So in this case, that there was no ministry in existence. There Ja- were no healing rooms. muidugi tollal ei olnud mingeid palvekliinikuid ega midagi. So I said, Lord, ja ma ütlesin lihtsalt, Jumal, I confess to you that my grandmother did this sin. ma tunnistan su ees seda, mida mu vanaema tegi, mis pattu. And I ask you forgiveness. ja ma palun su andestust. So now I break the curse of this event. ja ma murran selle sündmusega kaasnenud needuse. And I command any evil spirit that affects my life ja ma because of this käsin igasugu kurjadel vaimudel, mis võivad mõjutada mu elu selle tõttu. to leave. ma käsin neil lahkuda. Well, I felt nothing. ma ei tundnud mitte midagi. Few days later, aga mõni päev hiljem I had to do painting work on the top of my house. ma pidin oma maja katusel seal katust värvima. For me, this is a terrible thing minu jaoks on üks kohutav asi, because I was affected with fear of altitude. sest mina tohutult kartsin ja kardan kõrgust. So I have to go on a ladder of 9 meters. aga ma pidin ronima 9 meetri And do kõrguse redeli painting otsa ja värvima katust. And even the idea makes me start sweating. ainuüksi see mõte pani mind juba higistama. And sometimes you have to do that. aga vahel sul tuleb teha midagi, mida tuleb teha. And after that work, all my muscles would pain me ja peale seda tööd kõik mu lihased andsid täiega because tunda of the stress tänu sellele pingele, mida ma kogesin. of fear of altitude. tänu selle kõrguse hirmule. So a week after this prayer, I had to do that again. nii et nädal peale oma palvetamist ma pidin jälle katusele So ronima. I climbed on the ladder. Läksin redeli otsa I went painting there for a whole day. ja värvisin seal katust päev otsa And I'm finished. ja siis ma lõpetasin. And suddenly I realized that I wasn't afraid for a single moment. ja korraga ma mõistsin, et ma polnud hetkekski enam kartnud. Fear of altitude had completely gone. kõrguse hirm oli täielikult kadunud. A year later, I went to see my sister in Australia. ja aasta hiljem ma läksin oma õele Austraaliasse külla And there's a giant tree, ja seal on üks tohutul hiiglaslik puu, 72 meters tall, 72 meetrit pikk, kõrge and you can climb it. ja sa võid ronida selle So otsa. they have these iron bars that they kicked into the bark. Nad on pannud nagu sinna teatud siuksed need väiksed redeleid, mida sa saad lüüa tüve külge Like a spiral. või mitte lüüa, aga see lähebki ümber puu niimoodi So spiraalina. every step is like... nii et iga samm, mis sa teed, see redel väriseb seal niimoodi. And so you have to climb those little iron bars nii et sa ronid mööda neid nagu raudtreppi ümber puu, up to 72 meters. kuni jõuad 72 meetri kõrguseni. There's this little platform. ja siis seal on niisugune väikene mingi platvorm And so I climbed there, ja ma ronisin seal, no fear. ei mingit hirmu, I took my camera. võtsin oma kaamera kaasa, I didn't hold any branch. ei hoidnud kuskilt okstest kinni, So I'm standing there on this little seisin platform, selle väikse platvormi peal ja muudkui recording klõpsutasin, the environment, salvestasin seal seda pilti, looking at my sister, vaatasin oma õde seal all, very small. väga väike täpikene, Fear is gone. täielikult hirm kadunud. And I'm thinking, I suffered for more than 50 years with fear of altitude. ja ma mõtlesin, ma olin peaaegu 50 aastat kannatanud kõrguse hirmu all. And the moment I confessed the sins of my aga ancestors niipea, kui ma tunnistasin üles oma esivanemate patu and solved it in the power of Jesus, ja lahendasin selle Jeesuse vereväe all, that fear was suddenly gone. see hirm oli korraga läinud. So I knew it had a demonic nii origin. et ma teadsin, et see oli pärit niisugusest teemolikust allikas. I didn't know the connection before. I didn't know that. ma ei osanud varem seda sellega seostada, But I got healed. aga ma sain sellest vabaks ja terveks. Yeah, ask.
Everybody believes in UFOs, the heavenly like flying. And is it dangerous if somebody who believes in UFOs prays for the others? Et mida arvata inimestest, kes usuvad ufodesse ja kas on ohtlik, et kui usklik inimene, keegi on usklik, aga samal ajal usub ufodesse, et kui ta palvetab kellegi eest, kas see on ohtlik? Isn't that interesting? Kas pole huvitav? So do we believe in aliens Kas me usume tulnukatesse, that fly around? kes lendavad ringi? Of course not. Muidugi ei usu. Of course not. Muidugi mitte. Are the experiences of those people real? Kas nende inimeste kogemused, kes väidavad, et nad on neid kogenud või näinud, on need ehedad? Sure. Muidugi on. Many are very real. Paljud on väga ehedad. What is it? Aga mis asi see siis on? It's a demonic See on experience. teemonlik kogemus. And so what people experience, what they dream, what they feel, Inimesed kogevad seda, millest nad unistavad ja mõtlevad ja tunnevad. they really felt that. Ja nad tõeliselt ongi kogenud seda või And they felt näinud. like it happened to them. Ja siis nad nagu tunnevad, et see sündiski nendega. But of course, there are no visitors from other planets. Aga see on täiesti selge, et teistelt planeetidelt pole mingeid külalisi, They are not there. sest neid lihtsalt pole seal. But people have experiences. Aga inimesed on kogenud neid asju. So listen, we live in a very rational culture. Me elame väga ratsionaalse nagu rahva keskel. So like for us, world of witchcraft is all superstition. Meie inimeste jaoks nõidus ja nõiamaailm on kõik väga niisugune It's all nonsense. täielik jama. That's not true. Aga tegelikult see pole nii. There's a story in the Bible Piiblis on üks lugu about the king of Moab. Moabi kuningriigis. So the army of David, Taaveti armee, I think it was David or not. I have to check it out. So the Israel army pursues him. igal juhul seal oli Iisraeli armee, kes läks nagu välja. And so the king returns to his own city. Ja siis kuningas pöördus oma enda linna poole The army of Israel is surrounding it. ja Iisraeli armee oli nagu ümbritsenud, piiranud kogu linna sisse. And so they're closed in their town. Ja nad olid, rahvas oli oma linnas nii-öelda sisse piiratud. And they know they will not survive it. Ja nad teadsid, et nad ei jää ellu So seal. the king finds one solution. Ja siis kuningas leisis vaid ühe lahenduse. He takes his own son, Ta võttis oma enda poja, no one that's going to be king after him, kes pidi saama kuningaks peale teda, and he sacrifices him on the city wall. ja ta ohverdas oma enda poja linnamüüril. The Israelites see that. The Israelites see that. Ja iisraelased nägid seda. And then is a very strange statement. Ja siis on seal midagi väga kummalist A öeldud. very heavy wrath came on Israel. Üks väga nagu tugev rahv. Yes, a kind of anger. Anger. From above. Nagu ülevalt tuli nagu üks kõrge viha või nagu siuke asi iisraelaste And they üle. returned to their homes. Ja nad pöördusid tagasi oma kodudesse. So this human sacrifice Nii et see inimohver, mis toodi, had some spiritual power sellel oli mingi niuke vaimne vägi, that caused the Israelites to give up their mis campaign. põhjustas selle, et iisraelased andsid alla ja taandusid. So it was very effective. Nii et see oli väga efektiivne. So we live in a culture that we do not believe in witchcraft. Meie elame täna maailmas, kus väga ei usuta nõiakunsti. You know, I think the Lord brought me to Africa and South America Ma usun, et Jumal viis mu Aafrikasse ja Lõuna-Ameerikasse, because there it is plain visible. sest seal see on täiega nagu ehedalt nähtav asi, Demons nõidus. are a bit clever. Teemonid on vaata nutikad ka. Here they behave. Siin nad käituvad korrektselt. They behave neatly. Nad käituvad väga viisakalt. You have no raging people in the church. Meil ei ole kirikus niisuguseid mässlevaid ja Screaming karjuvaid like inimesi, pigs. kes karjuvad ja kiunuvad nagu sead, Tearing their clothes, kes rebivad oma riideid lõhki, beating up the pastor. kes annavad pastorile tappa. You don't have that here. Siin Eestis ei ole seda. But when you go to South America, Africa, Aga kui sa lähed Aafrikasse või Lõuna-Ameerikasse, where demons are more wild and less kus civilized, teemonid on rohkem metsikud ja vähem tsiviliseeritud, you see different things. siis sa näed hoopis teisi asju. Like this. Nagu näiteks A woman comes to us. üks naine tuli meie juurde, She's blind. oli pime She has 5 daughters. ja tal on 5 tütart.
I ministered to her, ja siis ma palvetasin ta eest, but I can't heal her blindness. aga ma ei suutnud tervendada ta pime olemist. So I sent her to hospital. Ja ma saatsin ta I haiglasse pay for it ja ise maksin selle eest, to find out what is really wrong et saada teada, mis tegelikult viga on. and if maybe surgery is possible. Ja kas võib-olla on võimalik talle operatsiooni So teha. I get a note from the doctor. Ja siis arst saatis mulle teate, Both her retinas are completely ruined. et mõlemad tema silmavõrkkestad on täielikult hävinud. Of course, I've asked about the circumstances. Muidugi ma küsisin, mis on need olukorrad sel naisel olnud. She says, I have 5 daughters. Ta ütles, mul on 5 tütart My husband was very incontent with me ja minu mees ei olnud kunagi rahul minuga, because he wants sons. sest tema tahtis poegi, I had only daughters. aga mina sünnitasin vaid tütreid. So he decided to marry a second wife. Ja nii otsustas mu mees mu maha, et ta abielluda teise naisega. In Africa, this is normal. Aafrikas see on muide väga tavaline. Of course, now the second wife and the first wife are in competition. Nüüd loomulikult esimene ja teine naine olid nüüd omavahel nagu nii-öelda võistlejad, rivaalid. So the second wife goes to the witch Ja siis see teine naine läks nõia juurde and says, can you remove the first wife? ja palus, kas te äkki saate kõrvaldada selle esimese naise. And the witch says, that will be expensive for you. Nõid ütles, see läheb teile kalliks maksma. You have to pay 200 euros. Peate maksma 200 Something like eurot that. või midagi nii. And the witch does something. Ja siis nõid oli valmis tegema midagi. 3 days later, the first wife is blind, Ja 3 päeva hiljem see esimene naine jäi pimedaks. completely blind. Täielikult pimedaks. And the husband says, Ja mees ütles, get away from me. kao minema mu juurest. You can't work on the land anymore. Sa ei saa enam põllul You're töötada. not productive anymore. Sa pole enam produktiivne. You only gave me daughters. Sa oled ainult sünnitanud mulle tütreid. Go back to your mother. Mine tagasi ema I juurde. can't have you. Ma ei taha sind enam. And that's witchcraft. Ja see on see, mida nõidus teeb. Africa is full of this. Aafrika on täis seda South kõike. America is full of this. Lõuna-Ameerika on täis seda kõike. And so here you don't see that. Eestis või üldse Euroopas ei näe seda We're niimoodi. very rational. Me oleme väga We ratsionaalsed. don't believe in it. Me ei usugi sellesse. When someone has mental Kui problems, kellelgi on vaimseid nagu probleeme, we give it a name. siis me nimetame seda. We call it syndrome of Me ütleme, et complex name. see on selle mingi sündroom sellest või sellest. Syndrome means a lot of things came together Sündroom tähendab seda, et mitmed faktorid on saanud kokku. and they give it a name, Ja siis arstid annavad sellele nime, but don't know at all what it is. teadmata, mis see tegelikult on. It has a name now. Aga ometi selle on oma nimi. So I think people will think now it's a psychiatric problem Inimesed aga lihtsalt arvavad, et see on mingi psühholoogiline probleem. because psychologists in this culture Sest meie kultuuri psühholoogid do not accept the existence of God or of evil. ei aktsepteeri ei Jumala ega kurjuse olemasolu. So when a person has compulsive behavior, Nii et kui inimene on nagu niisugune, tal on käitumishäired or a rapist, või a man that rapes keegi on women, vägistaja, well, it must be something hormonal. siis me mõtleme, tal on hormoonidega It midagi must be viga. something psychic. Tal on midagi psüühikas viga. Instead, they will never say it's unclean spirits Aga keegi ei ütle, et seal on tegu ebapuhaste vaimudega, rüvedate vaimudega, because they don't exist, of course. sest neid ju pole olemas. So, but that doesn't mean people are affected. Aga see ei tähenda, et see ei mõjuta inimesi. So people are affected, Inimesed on mõjutatud nendest asjadest. meaning they feel they have pressure in their Ja lives see tähendab, et nad kogevad ühte pinget ja survet oma and they elus. don't know what it is. Ja nad ei tea, mis see on. They feel unhappiness, Nad kogevad, et midagi on jama, cannot sleep, nad ei saa magada, health problems, terviseprobleemid, are suffering with depressions, kogevad depressiooni and sometimes those Yeah. are demons. ja vahel seal taga ongi teemonid. Many people that are healthy Paljud terved inimesed, and visit a fortune teller or go on yoga, kes käivad joogatundides või käivad selgeltnägija a juures. month later they have a depression 6 aega hiljem nad on korraga masenduses, depressioonis and no one knows what it is. ja keegi ei tea, millest. And for the rest of your life you can be under medication Ja nad võivad terve ülejäänud elu olla rohtude peal. or you get deliverance. Või nad võivad saada osa nagu vabastusteenistusest. Yeah. So that is an issue in our culture, Nii et see on see teema või probleem meie kultuuriruumis. that we grew up with the idea
Demons do not exist. kus me oleme kasvanud üles arusaamisega, et teemoneid pole olemas, Spirits are not there. et vaime pole olemas. It's all psychology. See on kõik ainult psühholoogiline. And it's only, people had a bad youth. Ja inimestel lihtsalt oli raske They lapsepõlv, had a bad father. neil oli halb isa, They had some traumatic things. neil olid mõned traumaatilised That asjad explains everything. ja see kõik selgitab, miks üks asi on nii või naa. Without including Ilma, et mõeldaks, the effect of demons. et ka teemonitel võiks olla mõju But they're sellele, really there. aga nad tegelikult on olemas. And the point is, Ja kogu asja mõte on, it's a bit uncomfortable to talk about this, isn't sellest it? on natuke isegi ebamugav rääkida, Makes us feel uneasy. sest see kuidagi tekitab niisuguse ebamugavu tunde. So now comes a joke. Aga nüüd siis teeme ühe nalja. I love demons. Tead, ma armastan teemoneid. Especially their back when they run. Eriti nende nii-öelda kuklatagust, kui need hakkavad jooksma ja minema tormavad. Because I have seen people instantaneously healed Sest ma olen näinud, kuidas inimesed on koheselt saanud After a terveks demon ja was vabaks cast out. peale seda, kui teemonid on välja aetud. And that's not one case. Ja see ei ole ainult ühel juhul nii That's many olnud. cases See on paljudel puhkudel nii olnud. where we got revelation, understood there is something demonic Kus me there. oleme saanud ilmutuse selle kohta, et tegu on millegi teemonlikuga. And after that, people were instantaneously healed. Ja peale seda on inimesed saanud koheselt terveks. So for me, it's part of ministry. Nii et minu jaoks see on osa mu teenistusest. And I've seen the wonderful results. Ja ma olen näinud imelisi tulemusi. How people are freed of oppression. Ja ma olen näinud, kuidas inimesed saavad rõhumisest vabaks. And, one of our big enemies Üks meie suuri vaenlasi is this New Age stuff. ongi kogu see New Age'i kupatus. Something completely different. Midagi totaalselt teistsugust nüüd. And so, listen carefully. Kuula nüüd hoolega. I want to know if there's anyone here with pain here. Ma tahan küsida, kas siin on kedagi, kellel on valu nagu sääreluu esiosas. Here? Siin sääreluu esiosas. So, front side of the leg, somewhere between the knee and the foot. Sääreluu, ütleme põlve ja Okay, siis please, siin please sit pahklu vahel nagu sääreluu esiosas. Okay, sit there. Tulge istuge siia ette. You can sit there, yeah. Then, very specific, many. Very specific. Veel väga spetsiifiline asi. Pain at the knee above the meniscus. Here. Põlvevalu, aga siin nagu meniski kohal, nagu Above the põlve peal. meniscus. Above the meniscus. Just siin here. nagu ülaosas. So here. Meniski nagu ülaosas. Okay, please be seated. Tulge aga palun siia ette. Okay. Then, pain in this area. So it's under the eye, between the jaw and the eye on the right side. Ja siis see valu nagu siin silmaluu all, nagu paremalt pool ja siin nagu silmaluu all ja siin. You're trying, it's not there. Keegi proovib, et kas on või ole? On? Okay. You have another pain? On mingi muu valu kuskil? Oh, sorry. Vabandust. Okay, Lord, what more? Anyone with pain in the ear? In the ear. Kas kellelgi on kõrvavalu? Here. Kõrvas on valu kuskil, kas siin või nagu kõrvad valutavad? Who is that? Kellel on? Okay, please Tulge siia find a ette. seat somewhere. One more. Veel üks. This is the top of the feet. Nüüd jalalaba peal, parem. It's Ja. those tendons that are on the top of the feet. Jalalaba peal. The one that can make your toes move. Just see koht ka, kus sa nagu kui varbaid liigutad, siis see on jalalaba The peal. top of the foot. Pain? You mean a pain? Yeah, Ja pain issue. valu siis Or, jalalaba or peal. it doesn't function Või properly. see nagu ei toimi väga hästi. Okay. Just remove just Te put it võite under need the. asjad ära. Okay. Good. There's also someone that has pain at the eyes, so burning eyes. Valu silmades, nagu siuke põletav valu silmades, nagu põletab või tulitab. Who has burning eyes? Kellel on põletavad silmad? Burning eyes. Silmades nagu You have põletab. that. You have that. Okay. On niuke põletav valu või Let's go tulitav valu. someplace. Okay. So now it's going to be funny. Nüüd läheb lõbusaks.
You also, okay. Okay. Because I'm going to put the rest of you to work. Sest ma panen nüüd kõik teised teid, ma panen teid tööle. Because people think that I should do it. Inimesed arvavad, et mina pean kõik alati tegema. No, that's not necessary. See pole üldse vajalik. I just ask God what he wants to do. Mina lihtsalt küsin, mida Jumal tahab teha. So those people are here now. Nii et need inimesed on nüüd siin ees. And then it means we only have to apply what he wants. Ja see tähendab lihtsalt seda, et me peame andma edasi või rakendama seda, mida Jumal tahab. It means that we believe in the power of the Holy Spirit that is in us. Mis tähendab seda, et me usume püha vaimu väesse, mis on And meil apply that sees. power to the affected place. Ja me rakendame või edastame seda väge sinna haige koha peale. So first I'll ask for volunteers. Nii et ma esmalt küsin, kas on vabatahtlikke. So who wants to volunteer to help these people? Kes tahab tulla vabatahtlikult Just aitama neid find inimesi? yourself here. Just first volunteers. Kes on esmalt vabatahtlikud? Oh, great. Väga hea, tulge. Okay. Volunteers. Vabatahtlikud. That's always good. See on alati tore, kui on Okay, vabatahtlikke. good. This is great. This Väga is lahe. great. I love volunteers. Mulle meeldivad vabatahtlikud. Okay. So preferably man to man, Nüüd women to women. soovitavalt Preferably. But okay, but there are not so many men here. Okay. So you go to that person, nüüd mine selle inimese juurde, kui sa lähed selle inimese juurde, ask where the pain is, küsi talt, kus temal see valu on, put your hands there. pane oma käed sinna It's strong intentional touching. ja nagu niimoodi tugevalt So puuduta. if a person has pain, need a knee, Kui inimesel on põlves valu, we are not going to do this. siis me ei pane käsi ta pea This peale. is not the knee. See pole põlv. You have to be there. Põlv on ikka seal, kus on põlv. Then we are not going to do this. Ja siis sa paned oma, ja me kuidagi ei tee kõdi sinna põlve All peale. anointing must go to one finger. That's not really Me working. ei arva, et vägi peaks ainult ühe sõrme kaudu minema. So not this. Ja siis sa ka lihtsalt ei tuuluta seal You have põlve to grab kohal, it. vaid sa võtad põlvest kinni And then we believe in the power of the Holy ja Spirit siis that me is in usume us. püha vaimu väesse, kes elab meie sees. The power that Jesus gave us when we were baptized See in the Holy vägi, mille Spirit. Jeesus meile andis, kui meid ristiti püha vaimuga. And we imagine we send it there. Ja siis me lihtsalt kujutame ette, et me edastame selle väe And when sinna. you've done it before, you really send it there. Ja sa tõesti nagu edastad selle väe sinna But it's haige always koha good to peale. use your imagination when you're imagining the truth. See ei ole nii, et sa lihtsalt kujutad midagi ette, aga sa kujutad ette tõde, nii nagu tegelikult on. Okay, let's start. Nii et hakkame pihta. Just go. Nii et laske käia. Just. Oh, here. Okay, good. So when it's low, go on your knees. Kui on vaja põlvitada kellegi ees, kui on põlvedega tegu või midagi. Üks. I need you and you probably come. Here is no one. Okay. Does everyone have a minister now? This one. Oh no, this one has. Okay. You minister from here. Okay. Good. Wonderful. What's happening to her? Kas sa tunned midagi? Kas see on nagu positiivne põletamine tunne, on see halb tunne? See on niisugune nagu plastik, niisugune kibe mõnu. On jalg ilus, aga õhtul
räägi, mis praegu toimub, mitte mis muidu toimub, aga praegu, mis toimub. Hetkel, mida sa tunned? Mitte midagi. No, she doesn't feel much. I feel like burning. To this place. Okay. It feels like going out. It feels like it's okay. It's okay. Do you still have pain other place? Okay. No pain nowhere? Ei, kuskil pole valu enam. No? Nowhere? Jesus. What is the name of it? Father, we pray for your faith. Send your angels. Touch your heart. Open your heart for you. Thank you for faith. And right now she will feel something. And that your heart will be soft. Okay, good. Okay, God bless you. This lady is free of pain now. See naine sai, tema põlv ja jalg said täiesti valuvabaks, valu läks ära. Kuidas siin on? On valu läinud? On midagi? Okay, right now you feel nothing. You can only know tomorrow. So give testimony tomorrow. Okay. So how is here? How is here? She said her leg hurt. Still? No, she came here, it didn't hurt. When I prayed, it hurt. And now? She feels it, the hurt. Maybe we should pray.
española.